सभा चौमारिनो नाहारै नग नग तिप्रामो था बीजेपी आईपीएफ ती कथालायै बाना तैलायै कक पिरलाय टंलायो अमंखा इस जारल बासाय बिसिनी 17/12 नम्बर बुथनि आकामिनी दंद्राय कामिओ थांगै नग नग कक पिरलायखा तिप्रामो था बीजेपी बदल अ पान्डाव फाइमानजक फायखा बीजेपी नि मुजी देब्रमा जीएस गोविंद देब्रमा तै बुथ प्रेसिडेंट अभिराम देब्रमा Sekarang 19 tarik foto wara putri naik biplop dengan kebang bukai pas saja. Bobon nok ngomong ni apa hai nok nong rok parah kau cemang kah? Leka sara mana? Kau masuk kamu kau tak leka Malaysia. Mata dah mangka. Mayak kau mana? Aing sak drum di, aing sak. Sama pun dah lewat dia. Iya betul sak di kepal. Ke bayi. 19 tarik boot. 19 tarik di boot di dino nang sabun boot nang hewan suku jong. Abu je mot apa? Mot hari tu orang prati bahasa Lia. Ke BJP ni ke bahasa orang BJP ni oh je kumpu baru naiknya, naik juga je aja ketibur kena. Kini buat gerana baru zakah. BJP dia baru zakah. Kan Narendra Modi nak hayah nang सरकार मान पिनाय 2014 ni simi je bo सरकार family nok tui nok ni bata je 2000 abro bepang na norok hayah hai mana ni bagai thagi phaipiru phaipiru Mota jinapur BJP IPF titi pramota jinapur ini ni o 1 2 number ini ni o dur programa dole jugde BJP jinapur Modi je jinapur Amit Shah jinapur Biplop Dev jinapur Modi je Bom Mario put naik je Bos Soliu ba aku baru deh bubar naik juga bubar tuh agina BJP IPF जों तिनटा मथांनि जुदुंगा तिनटानि बिथिङाव ताबुक जों बुट मारनाय पदक बुबार बुझिया बोलो भारत माता के भारत माता के बीजेपी त्रिपुरा माता के बीजेपी त्रिपुरा माता के माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद त्रिपुरा माता जिंदाबाद तारीख को बोट बम मारियो जन बोट नाने वाला तोका दो क्या साइकिल लगा दे तीव्र मथा तो बोट बस या तीव्र मथा तो बीजेपी सिनो पे भारत माता के जय हम भाई कुनी अब निश्चिंत तंगे एक अब इन्या बुकी परे लागे परे खाइरन ता निश्चिंत अब जे का तो कासा कुछ तो बुं का ए 7 नং फलम 7 नं भारत माता की जय के उबाग्रा के BJP IPF Kumbaro mars nih. Sudah. Orang sulah ya gokla. Lo ketongar kemarin aja. Jadi aku ya, tabu tiba-tiba tha BJP egi tunggu, sandali samkai tunggu. Oh, korupsi nih, oh boot naik di. Tapi kuno urusan nanya bos kita. BJP on marah aja. BJP on boot mengenai. Apa marka orang lain nih? Iko marka nana. BJP itu dorot itu baru marka nih. Hambai. Sodra gulaga tiri bising khobjak, ekdom shakti kendra. Orang jaga sini orang saja but tunggu, orang saja but di bising orang sentini 2/3, 1/2, orang but orang sentini joto para orang thangai berai lagi, jeng orang jaga tu salah mak aja jeng, kini Pradhan Menteri Narendra Modi nak hanya hai borok taisa, but lainnya, Pradhan Menteri itu borok lainnya, tangi borok lainnya ini jeng borok semua ni borok sawo, jadi Narendra Modi
সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো যে 2014 नि सिमी খিদাই নক থেকে আরম্ভ খাইনাই दै কারেন্ট লামা বাতা সহ বাতা 2000 নক খবই যতন অকগ্ন সাইটি চালাयो হাইয়া হাই বরকনি বুকুগো जोंमानखा 2024 नि लोकसभा निर्वाचन नरेन्द्र मोदी नि सारा भारत केमन ताइ बुदैया आबनि बागै जों ब खातं लाइजाक 17 गोलाघाटिनि बिसिङाव खबजाक अ जे 1/2 नि बुद्ध जों जत जागा पारावनो बेराय गुरिलाय अ जागा बाथाक लाइका तिनो दुरतो दुर खाइमो जागा बो पाति तो जों तिनो अ जागाबो फाय जों जत जुथ जिनि जे एकor साइनिं मानि तरफ थेकेनो जों अ जागाव जिनि तिब्रा मथा ताइ बीजेपी जों आईपीएफ तिनो रिंखा अ जागा आईपीएफ तिनि समर्थक करै जों अ जागा तिब्रा मथा बाय बीजेपी मिलायलायनो अ जागा जों दुरतो दुर केम्पिं खालाय जे गामि हाय गबा नक थाङै सालायमानि यागलो बो बाहाय रेसपेक्ट मा खानदों पाब्लिक थानि ताबुक तो जों दुर्गा दुर खाइमेन बिसिङाव जों बरक सियारनो ताबुक जना बुदनानै बरदनाय बरकाबो साइमिया जों आबोन बागै बुङो जों बुजोमन बागै मा गुरखा जों आबाद त गुरिबाख्या दुइ बे एक न आबाद ताबु जों आबोन बागै बरनो फुरङै मा फाइया बरक ताबु सेइगा आ जागा बरक बुदनाय आबोन बागै बरक जों समाधान फाइगा दा दिनै सिनि मुंके आनि बुङ अबिराम आं अरा बुद कुमुतनि प्रेसिडेन्ट